Essential grammar. Phrase conditional sentences. Question. The phrase conditional refers to a possible condition and it is probable result. These sentences are based on facts and they are used to make statements about the real world and about particular situations. We often use sentences to give warnings in phrase conditional sentences. The theme is the present or future and the situation is real. Here is the form of the phrase conditional sentence. If clause condition main clause result. If plus simple present if it rains. Simple future you will get wet. Examples. 1. If I find her address, I will send her an invitation. 2. I will send her an invitation if I find her address. 3. If I don't see him this afternoon, I will phone him in the evening. The main clause can also be at the beginning of the sentence. In this case, don't use a comma. In addition, main clause and or if clause must be negative. Use conditional sentences type I refer to the future. An action in the future will only happen if a certain condition is fulfilled by that time. We don't know for sure whether the condition actually will be fulfilled or not, but the condition seems rather realistic, so we think it is likely to happen. Here are some examples. If I find her address, I'll send her an invitation. I went to send an invitation to a friend. I just have to find her address. I'm quite sure, however, that I will find it. Students should be able to understand the following circumstances. 1. There is an if clause and the clause in conditional sentence. The then clauses should be understood as the consequence of the influences. 2. Conditional sentences are used to tell about possible situations. That's why it is sometimes called the real conditional. 3. The structure of conditional type 1 involves the use of the simple present in the if clause and the simple future in the then clause. 3. Conditional sentences may contain verbs in the affirmative as well as the negative form. In type 1 conditional sentences, you can also use modal in the main clause instead of the future tense to express the degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome. Study the sentences given below. If I am hungry, I will get something to eat.
If you are hungry, you can eat an apple. Tata bahasa esensial. Kalimat bersyarat pertama. Fungsi kondisional pertama mengacu pada kondisi yang memungkinkan dan kemungkinan hasilnya. Kalimat-kalimat ini didasarkan pada fakta dan digunakan untuk membuat pernyataan tentang dunia nyata dan tentang situasi tertentu. Kami sering menggunakan kalimat seperti itu untuk memberi peringatan. Dan kalimat bersyarat pertama waktunya adalah saat ini atau masa depan dan situasinya nyata. Berikut adalah bentuk-bentuk kalimat bersyarat pertama. Contoh, jika klasa kondisi, klasa utama hasil. Jika plus hadiah sederhana, kelas utama kamu akan basah. Contoh 1. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirimkan undangan kepadanya. Jika saya tidak melihatnya sore ini, saya akan meneleponnya di malam. Klausa utama juga bisa berada di awal kalimat. Dalam hal ini jangan digunakan koma, selain itu klausa utama dan atau jika klausa mungkin negatif. Kalimat bersyarat tipe 1 mengacu pada masa depan. Suatu tindakan di masa depannya hanya akan terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi pada saat itu. Kami tidak tahu pasti kondisinya sebenarnya akan terpenuhi atau tidak, tetapi kondisinya tampaknya agak realistis, jadi kami pikir itu mungkin terjadi. Berikut contohnya. Saya ingin mengirim undangan ke seorang teman. Saya hanya perlu menemukan alamatnya, namun saya cukup yakin bahwa saya akan menemukannya. Siswa harus dapat memahami keadaan berikut. 1. Ada klausa if dan klausa kemudian dalam kalimat bersyarat, kemudian klausa harus dipahami sebagai konsekuensi dari jika klausa. 2. Kalimat bersyarat digunakan untuk membicarakan kemungkinan situasi, makanya kadang-kadang disebut kondisi nyata. 3. Struktur tipe kondisional 1 melibatkan pengguna simple present pada klausa if dan simple future pada klausa then. 4. Kalimat bersyarat dapat berisi kata kerja dalam bentuk afirmatif maupun negatif. Dalam kalimat bersyarat tipe 1, Anda juga dapat menggunakan modif di klausa utama alih-alih bentuk masa depan untuk menyatakan tingkat kepastian, izin atau rekomendasi tentang hasil pelajari. Kalimat-kalimat yang diberikan di bawah ini. Jika saya lapar, saya akan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Jika Anda lapar, Anda bisa makan apel.